डिसीजनटा तो हाथ रे किए जीव किए रहिबो। हाँ रे भाई जदि आमर कथार एफर्ट सेफर्ट हुए तम दुई माँ पशई अवस्था गोड़ हाथ बांधी उछुला नई रे फिंगी देबू मन रहिला आसुची। अरे मो कथा टिके सुनंतु এবো सुनंतु कोके मो कथा टिके सुनंतु এবো अरे काहे के आउ बहु बोली डाकुचो बोलो ए गोसेई माने जहाँ सब कही गले से कथा कौन सत नहीं मु कौन सतरे तो पुଅ नुह ए अनंता कौन सतरे देवकीर पुଅ नुह तू किसी कहूनु कहीं बो मु कौन सतरे गोटे जार छुआ नहीं नहीं रे अनंता तू जार जो छुआ नुहे रे अरे तू हाउ जो रांडी पुआ अनंता ताले ताले गोसाई माने जहाँ सब कही गले ए कथा सत नुह तू किसी कहूनु कहीं बो तो तो पुअनु तरनी हबो अनंता अरे ताहले सुनिबो अरे सुनिबो तो ताहले सुन कथा अरे नई बड़ी आसी थाए गोटे स्त्री लोकटा ताकू निछुआ को धरी से नई आड़े चली गला अरे मो मनटा संभाळिलानी जी मु पछे पछे ताचरे से नई को चली गली हाउ देखिली जी से स्त्री लोकटा ताकू निछुआ को से नई को फोपाड़ी देला आ ठीक से समय मु जाई से छुआ को काबू के ना धरी पकेली हाउ से स्त्री लोकटा मते कहिला ए छुआर बापा कुआडे ताकू ठकी देई हाउ से मते कहिला से छुआर बापा केबे जति एते आसेबो ए छुआ को तबे ताकू देई देबो हेले से छुआर बापा आसिलानी की तोते आउ नेलानी रे अनंता नेलानी ताले सबुदिन राति रे तू जो कि तो गाई मते सुआई दउतलो से गीत तो मार गीत तो माँ मते गीत गाई शुणे देई कहिथिला मो छुआ जदि कांदिबो ए गीत गाई ताकू सुआई देबो ए गीत शुणिले से तुनी पड़िबो ए गीत मो गीत नुहे रे अनंता ए गीत होउची तो मार गीत এবো मते क्षमा कर दे बोलो बो तू मते जन्म देलु मु तो पुଅ नुह तथापि तू मो पे बहुत कष्ट सहिलुणी आजिठू तो कहीं किसी कहबेनी है
ଆଉ କେହି କହିବେନି। ଏ ଦେବକୀ ତୋ ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଆମ ଘରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିଛି। ଆଉ କେହି କହିବନି। ଏ ଦେବକୀ ତୋ ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ପଣସ ଚୋରି କରିଛି। କେହି କହିବେନି। ଏ ଦେବକୀ ତୋ ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ପାରା ଚୋରି କରିଛି। କେହି କହିବେନି ଲୋ ବୋଉ। ଆଉ କେହି କହିବେନି। ଆରେ ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଚାଲିଯିବି ଲୋ ବୋଉ ଆରେ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବୁ? ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ, ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଚାଲିଯିବୁ? ପର ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବୁ? ତୁ ତ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଲୁଣି। ଏତେ ଆଉ ମା ପଣି ଦେଖାଥିଲୁ ମତେ ଆଉ ଋଣୀ କରନି। ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ଜନ୍ମ ତ ଯାଯାବର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ବି ଏକା। ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ବି ଏକା। କଣ କହିଲୁ ତୁ? ତୁ ଚାଲିଯିବୁ? ଏଇ ତ ମାକୁ ଛାଡ଼ି ତୁ ଚାଲିଯିବୁ? ଚାଲିଯିବୁ? ସତରେ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ଚାଲିଯା କହୁଛି। ଆରେ ଚାଲିଯା ରେ। ଚାଲିଯା। ରାଗି ବନିଲ ବୋଉ। ମୁଁ ଏ ଦେହଟା ନେଇ ସିନା ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲେ ଜୀବନଟା ପରା ତୋରି ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଲୋ। ଆଜିଠୁ ଏ ଅନନ୍ତା ତା ମାକୁ ଖୋଜିବ ତା ବାପାକୁ। ଯଦି କେବେ ପାଇଯାଏ ତାହେଲେ ପଚାରିବ ଏ ଅନନ୍ତା କଣ କହିଥିଲା ତମକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ? ଏ ଅନନ୍ତା କଣ କହିଥିଲା ତମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଦେହକୁ ଦେହ ମିଶାଅ ବୋଲି? ଏ ଅନନ୍ତା କଣ କହିଥିଲା ମତେ ଜାରଜ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି? ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ତୋ ବୋଉ ଆମକୁ ଲଗେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନିବି ବୋଉ। ମତେ
ছাড়ি যা না লিও
বুঝি পারুছি হেলে আম পাখরে সেমিতি কিছু প্রমাণ নাই আমি সেমানଙ୍କର কিছু করি পারিবা হেলে মো পাখরে প্রমাণ আছে সাঙ্গ কোন কহিলু এমিতি সেমিতি প্রমাণ হেলে হবনি সাঙ্গ তু তো ভালো ভাবে জানিছু সেমানଙ୍କ পাখরে আইন কানুন পুলিশ প্রশাসন সবু কিছু অছি এমিতি কি সেমানଙ୍କ পাখরে পর্যাপ্ত টঙ্কা বি অছি হেলে মো পাখরে কলম অছি জনে ক্রাইম রিপোর্ট পাখরে মো পাখরে মোবাইল মধ্যে অছি ঝিও মানুষ নেই যে অশ্লীল ভিডিও বা অন্য ভিডিও করছিলা সেইটা মধ্যে এই মোবাইলে কাই দেইকি রয়েছে কোন কইলি সাঙ্গ এই ফোন রে অছি হ্যাঁ তাহলে তো পুরা জমিলা মানে আরে বুঝিলু সাঙ্গ আমি অতি কমরে 50 লক্ষ টঙ্কা পাইবি না সাঙ্গ পয়সা পাই কেবে মো স্বাভিমান কু অপমান করি পারিবি নাই আরে আমি সে অনল কুন্দ্রা কো ফোন করি কহিবা তু আমাকে 50 লক্ষ টঙ্কা দে যদি সে আমাকে 50 লক্ষ টঙ্কা ন দিয়ে তাহলে ভিডিওটাকু পুলিশ পাখরে দেই দেবা না সাঙ্গ পয়সা পাই মু কেবে মো স্বাভিমান কু বিক্রি করি পারিবি নাই সাঙ্গ ঠিক আছে সাঙ্গ তাহলে মু আবে চালি যাউছ কোড়ে বে তু সিনা মো হাতর খসি ଯିବୁ হেলে মেন ভিলেন হাতর খসি ଯିବୁ তো আবে দেখ Ain't nobody in the world but special. Making that shit star. Man with the plan with the action. Ain't nobody in the world but special. Making that shit star. Mausan Ololo Kundra Goro Jurunda Abes Mumbai Bandra Khadira Binso Total Aiso Uchi Modhanda সালা তুম ধন্দা উপরে আখি পকাইছু বে নাচিব কেমিতি মাধুরী হাত ধরি নাচে গোবিন্দা পদরে পদ ছন্দা গড়নু কুর বন্ধা মাধুরী হাত ধরি নাচে গোবিন্দা বাজারে বাজা বালা বাজারে বাজা বালা তাগ দিনা দিন সাদিন দিনা বাজারে বাজা বালা তাগ দিনা দিন এমিতি মাড মারি মো পার্টি কো বন্ধ করে দেবি বলে ভাবছি তো কদাপি করি পাইবু নাহি পুলিশর ভয় দেখাউছো হললা খুন্দরা জুরুন্দা অফিস মুম্বাই বান্দ্রা আরে কোটি কোটি টঙ্কার সম্পত্তি কেমিতি হেলা জানিছো সেই পুলিশ বাবু পাইবে পুলিশ যদি আমাকে এমিতি সাহায্য ন করে থান্তা আমি ঝিও মানুষ নেই ব্ল্যাকমেল করে ন পারু থান্তই এই এরিয়ারে কোউ পুলিশ নাই ଆଉ କୋଉ ନେତା ନାହିଁ ଏ ଅନଳ କୁନ୍ଦୁରା ପାଖରୁ ପଟି ନେଇନି ଆରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ହିରୋଇନ ନାହିଁ ତାର ନେକେଡ ଭିଡିଓଟା ଏ ଅନଳ କୁନ୍ଦୁରାର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଭିତରେ ସେଭ୍ ସବୁ ଏ ଅନଳ କୁନ୍ଦୁରାର ଖେଳରେ ବାପା
ଚାଲି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ବୋପା ମାର ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇ ଯା। ଆରେ ଦେ ତୋ ବୋପା ସେ ନିରଳ ସ୍ଥାନରେ ବସେ ଆସ୍କା ପଟି ପିଉଛି। ଆରେ ଦେ ତା ପଛ ପଟେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଲୋକ। କହିବି ତ ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେବେ। আরে সেটিকে নবে আহুরি অছি দেখি যা তো ভৌণী কলেজ যাওয়া বস কু ওয়েট করেছি না তা পাখরে যে 2 জন বসিয়া হইছন্তি সেই লোক হইলে আম লোক তাকু কিডন্যাপ করে মর্ডার করে দেবে আরে দেখ বর্তমান তোর মা মন্দিরରୁ ବାହାରିଲା। আরে ବାହାରିଲା বেলে ট্রক চড়ি যাব। আরে দেখ চড়িগলা। আরে চড়িগলা। তো ভৌণী মরিব সুইসাইড রে। তো বাবা মরিব ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট রে। আরে তু মরিব না সেମାନଙ୍କୁ মারিবু। তো মরিব না সেମାନଙ୍କୁ মারিব। তু মরিব না সেମାନଙ୍କୁ মারিবু। আবে ক না তু বঞ্চিব না সেମାନଙ୍କୁ বঞ্চাইব। ডিসিশনটা তো হাতরে। না ইলেকশনটা পুরি তো হাতরে। যেতে শীঘ্র ডিসিশন নেব সেতে শীঘ্র ভালো। নহলে খালা। না 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 ମୁଁ ମରିବେ ମୁଁ ମରିବେ ମୋ ବାପା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ମରିବେ ମୁଁ ମରିବେ ତମେ କଣ କରୁଛ ବାବୁ? ମୋତେ ମରିବାକୁ ଦିଅ ବାବୁ କାହିଁକି ମରିବାକୁ ଯାଉଛ ତମେ? ମୋତେ ମରିବାକୁ ଦିଅ ବାବୁ ମୋତେ ମରିବାକୁ ଦିଅ ବାବୁ ହେ ବାବୁ ଆରେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ମରିବାକୁ ଯାଉଛ? ମାରିଦେବେ ବାବୁ ହେ ବାବୁ ନେ ହେ ବାବୁ ସେମାନେ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ମାରିଦେବେ ବାବୁ ନେ କାହିଁକି ମରିବାକୁ ଯାଉଛି କହ? ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ମାରିଦେବେ ବାବୁ ଅନଳ ଅମର ଅନଳକୁ ମାରିବାକୁ ଦେବେ ବାବୁ ଏ ବାବୁ ତ ମରିଗଲ ବାବୁ ମୁଁ ମରିଗଲ। ହେ ବାବୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେଲ। ओ मालिक के तुम्हें ମୁଁ ମାରିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଏ ମାରିଛି? ओ के मारी छी ସେ ଲୋକଟା କହୁଥିଲା 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। କଣ ସିନାଟା ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅନଲ କୁନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ଅମର। ତମାନେ ଏମିତି ହସୁଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ 2 ଜଣ ପରା ଆମେ। ମାନେ ତମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଏ ଲୋକଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ହେଲେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ତୋ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି। ମୋ ବିରୋଧରେ ମୋ ବିରୋଧରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଦେଖିବ କଣ ମାରି ଦେଇଛ?
संपूर्ण निर्दोष ଆମେ ଦୋଷ କହୁଛୁ ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆମେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯୋଉ କାମ ଆମେ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେ କାମଟା ତମେ କରିଦେଲ ଆମେ ତ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ काम ହଁ କାମ कि काम बाबू ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ ହେବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ତୁ କିଛି ଦେଖିନୁ କିଛି ଶୁଣିନୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି ବାସ୍। ଆରେ କହ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କଡ ହବ ନା ମରିବ ଆରେ କହ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ ହବ ନା ମରିବ ଆରେ କହ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କଡ ହବ ନା ମରିବ ଆରେ ଶୀଘ୍ର କହ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ ହବ ନା ମରିବ ଆରେ କହ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କଡ ହବ ନା ମରିବ मु गांधी को तीन मांकड़ हेबे अरे आसी देखी जालो बो तो पुओटा केमिति लुची लुची कांदुची हेलो आखि रुचि ना लो जरूनी हेले छातीटा आ सही पारिनी लो बो मते जेमिते लागुची आखिर लुह गुड़ाक छाती जमाट बांधी छातीटा को पटई दब लो बो तू कोठी लो बो तू कोठी जम्मा फाटिबने बाबू छाती को पत्थर करबा पाई गोटे मेडिसिन अच्छी आखिर लुह को 18 वर्ष बदल देवा गोटे मेडिसिन अच्छी मद हे गोटाए बोतल टेकी देव दुनियाटा रंगीन हो बाबू हे अभिराम दास स्टेशन रे कुलीगिरी करे मनीषर गध हुए मोठ हुए हेले गोटाए बोतल ढकलम करदेला परे जो जोश को से जोश बाबू पीबो एटे के नहीं नहीं बाबू नहीं से मद गुड़ा को कहीं पीउछ कहल तुम कौन जान नीति मद पी
केते लोक मरुचंती केते लोक आत्महत्या करचंती हे विश्वास करो बाबू हे तुमको मिछ मते सत हे मद टिकक पिउछ बोली आत्महत्या करि पारुनी ए घरे मोर उच्च शिक्षित पुआ चाकरी नाए बेकार बाबू कौन गोटे काम साम्बादिकता करुची जे पैसा तो मिलुनी खाली बड़ बड़ लोक धमक खाई आसुची पढ़िला झील बाहा देवाको हाथ रे पैसा नाई रोगी स्त्री पेटरे औषध देवाको पैसा नाई हेते सब पे अभिराम दास खुशी रे अछि बाबू बहुत खुशी रे अछि काहे ना से मद पिउची आउ जो दिन मद को छाड़ी देबो सबू तक खुशी लुह होई मो ऊपर अजाड़ी हेई पड़िबो हां सबू तक खुशी लुह होई मो ऊपर अजाड़ी हेई पड़िबो अनु हे अनु ए तू काहे के स्टेशन आसिलु एका आम घर को जड़े बाबू फोन करथिले आउ सी तते खोजिले हाँ से पान दोकानी लखण साहू हेतिबो गत मासरे 200 टंका उधार अछि बोली से तते फोन करके कहथिबो नाइलो बा से कहिला रेल पुलिस मोल्ला हे रेल पुलिस हमको काहे खोजिबो से कहूतिला ट्रेन लाइन रे जड़े लोक सोई आत्महत्या करि दे हाँ एमिति तो नीति केते केते लोक आत्महत्या करचंती आज भी किए गोटे मरिथबो नाइलो बा से सबटा होछि अजय दास रो हे कोन गोटे अजय ए को कहलो कहा ना कहलो अजय ता माने मो को अजय